नमस्कार दर्शक बंधु ओडिशा प्रभा टीवी को आपन स्वागत। आज विषय वस्तु हूँ साधारण लोकर असाधारण कहानी। आम सहित अच्छा सफल युव छेली चाषी आसतु तांकर सफलता और विफलतार कहानी जानिबा। सर्वप्रथम भाई आपन परिचय जगार आड्रेस टे दर्शक बंधु मान दिंतु। मो ना अंजन कुमार साहू। जगह है मंजूरोड चुआगढ़िया आउ जिला है भद्रक ब्लॉक भंडारी पोखरी। आमर फार्म हो गला ये आमर 4 वर्षर फार्म हो गला। ये जगह पर 3 वर्ष घर पाखे रखी वर्षे ये जगह पर हो 3 वर्ष। आपन जो घर कर ये घर टी केते स्क्वायर फुट ये घर अच्छी मोर 24 स्क्वायर फुट। केते छेली रहिला बेले कैपेसिटी ए भीतर अछि। ये तो स्ट्रेंथ अच्छी पाखापाखि 500 छेली रहा स्ट्रेंथ अच्छी। केमिति जो छेली जो रखिया पई सेटअपटा केमिति करचंदी। सेट खट होती शोया राति दिन पदार रुहति आ छोट भाड़ी भी होती छोट छुआ रहा। खट जो कर कारण कौन खट एमती भी छेली तले रही पारे। खटर कारण है आमर खटरे रही कौन कि तले परिस्रा नडी रही तले उपरे रहा छेली देह अपरिष्कार लगे आउ छेली भी क्लीन रे टिंक फिंक हेबे ठंडा रही कुर्मी हेबे ये। आपन फार्म रे को ब्रीड रे छेली अछंती। बर्तमान आगुरी थे मोर सिरोही थे आ बरबरी थे एबे नुआ आड होती बोएर बोर आड होती। टिके देखिया को ब्रीड रे छेली अछंती आपन फार्म रे चलंतु। भाई आपन जो बाहर जो सेटअप होचंती काहे करचंती। बाहर सेटअपटा है आमर छेली चतुर्मास मोर पदा जाती 6 मास पूरा पदार रुहति ना घर भितर यही 6 मास पदार बुलिबे रज बनिया पदार बुलिबे आउ 6 मास रज ठू जानुआरी बनिया आमर फार्म रही खाती। अलग अलग सेटअप सब हो छेली माई अलग रे खासी अलग रे छेली छुआ अलग रे सब जाति नहीं कि बयस नहीं कि सब अलग रे बोर जी अलग रे सिरोही अलग रे खाइते दे सुविधा हम से अलग कराई। आमर मेघ खरा से पाल मराई ऊपर टेंट आ राति सब फार्म भितर रही संध्या 6टा पर फार्म भितर पड़े छेली। छेली मानकर खाद्य परिचालना केमिति करचो। खाद्य बर्तमान तो आम ग्रेजिंग अच्छे छेली 6 मास रे दाना मुठे मुठे खाली आइले 12टा बेले दाना दि जाऊँगी चोकड़ मका मुग चीनी पिड़िया गोल दि जाऊँगी। चतुर्मास दिज्व मका गुंड टे अधिका परिमाण दि चतुर्मास आउ चोकड़ कमी दिज्व आउ बिरीबती बादामबती घास आउ बिचिली आम काटिक दौ खाଇବା चतुर्मास बर्तमान केवल दाना आउ ग्रेजिंग रे रही 6 मास। छेली चाष रे मुख्य समस्या गुटे सब कौन कौन भाई। मुख्य समस्या हूँ छुआ बड़ छेली किसी रोग ना टीका दि जाऊँगी मासक ना वर्ष दी थर टीका दि जाऊँगी। छुआ 3 मास 100 दिन है छुआ जत्न जमी आम घर गोटे छोट छुआ नौ से टाइप आम छुआ बर्तमान रही से फार्म देखेबी आपको 100 दिन पर्यंत सी माटी छुईबे माटी खाइबे माटी चलिए मोर बर्तमान मो मो पाठ जहाँ कहूँ छुआ जदि 3 मास पर्यंत एनीमिया नहला ब्लड हीनता नहला से छुआ बंचो डेभलप कर जल्दी भी ग्रोथ कर। को भैक्सीन दौरान छेली मान भैक्सीन आमर रज बेले दिज्व पीपीआर इंट्रोडक्सिमा एफएमडी ये 3टा भैक्सीन मुझे करे। जिते छेली अच्छा फार्म आप सबुठ अधिका कम समय अधिका ग्रोथ किए छेली हो बोएर जब जो नुआ बुदा आनी से बोर तार दिन को 100 ରୁ 150 ग्राम ग्रोथ गोटे छुआ पिछा। अच्छा बिक्री बटा केमिति करछन आपण ए जो खासी गुडा खासी आमर ये तो बेपारी नहीं जाती आसिक आउ माई छेली जो बाहर फार्म रू आमर ये फार्म वाला आसिक नहीं जाती किए 10टा किए 5टा किए 2टा बाहर आसिक केउझर जाजपुर आसिक नहीं जाती माई छेली मु दिए केवल फार्म वाला। अच्छा खासी जो बिकछन किंतु ओजन हिसाब बिकछन ना केमिति गोटा हिसाब सब सब ओजन माई छेली भी ओजन खासी भी ओजन ओ केते नेखा ओजन केमिति कि रेट केते में आसी केजी केजी आमर रही बोर बोचंती ये बोर छुआ रही आमर 800 टका केजी ब्लाक बेंगल जी रही से 400 टका केजी आ खासी 450 टका केजी जो ब्रिड रही था ना कहीं 450 टका अधिक जीवन जोटा मिट प्रोविजर हम आ जोटा जोटा छुआ आम नौ माई छेली तांकर रेट सब अलग अलग अच्छी 400 रू आरम्भ करके 800 बनिया अच्छी। अच्छा जने यदि छेली चाष करिवो से निश्चित सफल हो पारि बोली आपण निश्चित हो पार जब निजे कर कम शिखिपार निश्चित हो पार। आजिर प्रथम जो करी मुझे लस खाई 3 वर्ष मुझे लस खाई एबे फार्म ठीक ठाक चलती आप तो देखुए 8 वर्ष आसते देखते मो छेली देखते ए वर्ष देखूँ मोर ए ठीक ठाक चलती।
ଆଚ୍ଛା ଆଜିର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ଟିପ୍ସ? ବେକାର ଯୁବତୀ ଜୀବନ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ସ କ'ଣ, ଆମର ଫାର୍ମଟେ ଯିଏ କରିପାରିବ, ଲାଜ ନ କରିକି ଯିଏ ଫାର୍ମ କରିପାରିଲା ସେମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଯିଏ କହିବେ ନା ଆମେ ଛେଳି କରିବୁନୁ, ଛେଳି ନଣ୍ଡି ହେବୁନୁ, ସେମିତିଆ ଲୋକ କରିପାରିବେନି ଫାର୍ମ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କରିପାରିବେ କାମ ଲୋକ କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବି ନିଜେ କରେ କାମ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ନଥାନ୍ତି କି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଥାନ୍ତି, ନିଜେ ଛେଳିକି ଖାଇତେ ଦେବା, ନିଜେ ଛେଳିକି ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା, ମୁଁ ଏ କାମଟା ସବୁ ନିଜେ କରେ। କ୍ଷୀର ଦେବା ଆମେ ନିଜେ କରୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁବ ଚାଷୀମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆଗେ 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ଦରକାର ଏ ଛେଳି ବିଷୟରେ। ଛେଳିଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଛେଳି ଏସବୁ କେତେ ମାସର ଛେଳି ସବୁ? ଇଏ ସବୁ ମାସେ 45 ଦିନରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ୟାର ଓଜନ କେତେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ ଯିଏ 45 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ସବୁ 5 କିଲୋ 6 କିଲୋ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଛୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଛୁଆ ସବୁ ବୋର ଛୁଆ ସବୁ, ଏ ଯେ ନୂଆ ବୋଦା ଆଣିଥିଲି ବୋର ଛୁଆ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 କିଲୋ 6 କିଲୋ 7 କିଲୋ ବି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ପାଖାପାଖି 6 କିଲୋ ହବ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବା? ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି ଦାନା। ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଲି, ମା କ୍ଷୀର ଦେଲି। ଆଗେ ମା କ୍ଷୀର ଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନା ଦେଲି। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଡାଳପତ୍ର ଆଣିକି। ଡାଳପତ୍ର ଖାଇଲା ପରେ ଫେର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଦାନା ଦିଆଯିବ ଫେର ଥରେ। ଦିନରେ 2 ଥର ଦାନା, 2 ଥର ଡାଳପତ୍ର। ତାପରେ 2ଟା ବେଳକୁ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର, ଫେର ବାଲ୍ଟିରେ ଆସିକି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଇସାରିଲା ପରେ 4ଟା ବେଳକୁ ଫେର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବେ, ଖାଇକି ଯିବେ ରୁମକୁ ଆଉ ଶୋଇବେ ଆଉ। ୟାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ମା ସହିତ ରଖାହଉଛି ନା ୟାଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖାହଉଛି? ମା ସହିତ ଅଲଗା, ଜନ୍ମ ହେବେ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାଠୁ ଅଲଗା। ପୁରା ଏଇଭଳିଆ କେବଳ କେବଳ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ଟାଇମରେ ମା କତିକି ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ ଯିବେ, ତାପରେ ମାଠୁ ଅଲଗା। ଇଏ ରହିବେ ଅଲଗା, ଖାଇବେ ଅଲଗା। ମା କତିରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ରହିବେ? ଇଏ 90ରୁ 100 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଅଲଗା ରହିବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ତାପରେ ମା ସାଙ୍ଗରେ, ମା ଯେମିତି ଖାଇବ ମା କତିରେ ଶୋଇବେ, ମା କତିରେ ବୁଲିବେ। 100 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ରହିବେ, ପୁରା ସେପାରେଟ୍। ଭାଇ ଯୋଉ ମେଟ୍ ପଡିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ମେଟ୍ ପକେଇବାର କାରଣ ହେଲା, ଆମର ମେଟ୍ ପକେଇଲେ ଛୁଆ ମାଟି ଖାଇବେନି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ମାଟି ଖାଇବେନି। ମାଟି ଖାଇଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ହେଲେ, ଝାଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଛୁଆ ଏନିମିଆ ହେବେ। ଯେତେ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବନି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କର କୁର୍ମି ଆଉ ହେବେନି। ମେଟ୍ ପକେଇଲେ ମାଟି ନ ଖାଇଲେ କୁର୍ମି ହେବେନି। ଆଉ ଛୁଆ ବି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ରହିବେ, ଟିଙ୍କ ଫିଙ୍କ ହେବେନି, ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖା ହେବେନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ସେ କୁର୍ମି ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ମେଟ୍ ପକେଇଛି। ମାଟି ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ମେଟ୍ ପକେଇଛି। ମାଟି ଖାଇଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ, ସବୁ ରକମର ଯେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ କିଛି ଲାଗିବନି ତାଙ୍କ ଦେହରେ। ଏମିତି ମୋର 2-3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଛୁଆ କଟିଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ମାଟି ଖାଇକି ହିଁ ଛୁଆ କଟନ୍ତି। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ଠିକ୍ ଥିବେ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେ କୁର୍ମି ଔଷଧ ଦେଲେ ବି ସେ ଆଉ କାମ କରେନି। ଏତେ ଜୋର କୁର୍ମି ତାଙ୍କ ଠାଇଁ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯଦି ମେଟ୍ ପକେଇକି ଛୁଆ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ହେଲା ରଖିଲିଣି, 90 ଦିନ 100 ଦିନ ଅଲଗା ରଖୁଛି ମାଙ୍କଠୁ। ଛୁଆଙ୍କର ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ନିଜେ ହେଇଠି ଦେଖିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଗୋର ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସେମିତି ମେଟ୍ରେ ଥିଲେ। ଏବେ ସେ 4 ମାସ ହେଇଗଲେଣି ବୋଲି ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ କେତେ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଫାର୍ମରେ, ମଉସା ମାଉସୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷକୁ କେତେ ଆପଣ ଖାସି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷକୁ ଖାସି ମାଇ ମିଶେଇକି ମୋର 100+ ବିକ୍ରି। ହାରାହାରି କେତେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଆୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋର ତ ଆଗରୁ ଯାହା ହେଇଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ହିସାବ କରୁଛି ମୋର 5ରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ପାଇବି ଏଇ ବର୍ଷ। ମୂଳ ଯାଇକି 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ। ହୁଁ। ଏ ତ ଥିଲେ ସଫଳ ଛେଳି ଚାଷୀ ଅଞ୍ଜନ ଭାଇ। ସଫଳତା ଏବଂ ବିଫଳତାର କାହାଣୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।